naimbag tayo po. Amen. Ituloy tayo tatangabulan ti sigud nga ararami na tayo idi. Every second Wednesday of the month ag lecture may pagap ti prayer. Amen. Hindi lang namin last week medyo banbani ti riknak so ana ko nga in tuloy di lecture program tatang Wednesday ituloy tayo di every Wednesday, every second Wednesday of the month panag-lecture ko ti may panggap ti kararag para katakayo nga buya ti kastak tatangal daw puro Ilocano kahit no saan mga awatan ti Ilocano aging lisak basit namito no bigat nga lecture ti may panggap ti ko ti body, soul, and spirit English ti lecture ko sa ato Ilocano. Okay, so 2 lectures a week, Wednesday on prayer and on Thursday our body, soul, and spirit biblical counseling. Okay. Dito'y adang iti manual ko inaramid ko prayer handbook and this was made about 20 years ago and kanayan ko nga i-update ng sukatan na yunan. Kontakan niyo ni Sister Cathy no kaya tiyo ti maadan ti kopya at ti hard copy tayo 500 copies 500 pesos ti maysa at to'y amin ti leksyon ko may panggap ti prayer the 3 kinds of prayer group for example dagay prayer warriors dagay prayer counselors ken dagiti prayer intercessors. Damat ti talo nga klase nga ministries. Iso nga damen to ngem ti adalan tayo nga agsapa, di trabaho tayo nga intercessors. Wano ti Ilocano mangibabaet babaanti kararag or prayer intercessors. Baka nalipatan tayo no saan tayo nga malagip dagiti daduma nga naisuro iso nga ipalagip ko dagiti daduma ti makungkuna nga prayer intercession no mangibabaet iti English intercession dua nga balikas siya inter and then seed intercession isong may sakang mangibabaet ti sao wano sarita nga mangibabaet dua tiket nga sawan. The first one in English is to interrupt or to go between mangi agpatenga wano baliwam titaray na di intercedem santo di may kadwa nga pasut na di intercession di kunada nga seed SCEDE to give up or to turn over i-surrender mo i-give up mo daytaken i-paturay mo ti Ilocano. Okay. So, ti ag-intercession, trabaho tayo, mangibabaet, baliwan tayo ti taray na, DJ arami, duwano DJ turong, ken i-turn over tayo, wano ipaima tayo, itibiyang ti Apo, ti ikarkaragan tayo. Dito makungkunang intercession. Okay. So datayo nga marornong ti every Wednesday
iya ti talaga nga trabaho tayo, ag-intercede. Ket sa time to agornong ti Miyerkules no maipalagip ko nga kada tayo dagiti masapol nga ikararangan tayo. So nagsasabat tayo, ti number 1 ko mga aramidon tayo, ket sapay ko aramidon tayo, iso ti panangilista tayo. Panangimarka tayo, anya dagiti intercedan tayo. Anya dagiti ibabaet tayo. Han nga prayer request. Ngem dagiti inted ti Apo nga ibabaet tayo, babaan ti kararag. Kasyay. Okay. Ti may nga biyag ti mangibabaet akas kada kayo. Umununa, masapol nga si ayat ka nga mang-give up. Mangi turnover, uno mang-give up. Kadagiti anyaman nga banbanag tapno ikararagam ken irepresentar mo di tao nga ikararagam. Okay, so ti ibiyag ti intercessor ket ag-give up ti mayat nga biyag mo, wenno ti ambition mo, wenno dagiti tarigangay mo, i-give up mo, amay pa ay ti panag babaet, panangibabaet, ti may nga tao, wano may nga lugar, wano may nga pasama. For example, kumarkaro mo dito pandemya nga COVID. Kaya nga sawan, awan ti intercessor. Iso nga kapilit masapol nga dadagiti mangibabaet kadagiti churches tayo tano awan mga bakti jablo ti panagtrabaho na no adda dagiti intercessor nga kayat na nga i-give up ti for example tatangal daw nag-give up kayo siguro ti trabaho yo no pimanaw kayo kadagiti responsibilidad yo. Data ti kaya nasawan nga intercessor ag-give up kay maredayo ta po. Ket si ayat ka nga mang-give up ti anyaman nga kayat ti Apo nga i-give up mo. If you are an intercessor, you are a person that prays to give up something in your life. Maredayo ta po. May kadwa, ti may nga intercessor, si ayat nga mangala ti lugar, ti may nga ikarkaragan na. So for example, kat ikarkaragan ti may nga tao. Adi kahit mga sawan nga no, ag-intercede ka para ije nga tao, mangibabaet ka para ije nga tao, alam ti lugar na, di in-intercede mo. For example, no siya, Pastor Donald ti in-intercedem, adi i-give up mo ti kinasya sindom, tapno ikaragam siya. Tapno agbalin ka nga Pastor Soriano. Ore no, awan ti makamo niya, han mga idgas, han mga istoryahan, ngam gaputa intercessor ka, ibabadak ti kararag. Ya, kasya iti may nga intercessor. Kasla ni Auntie Ruth Coes tayo niya. Antay mo matang makikitang idi nga napigsa ka lang iso na iso ti intercessor para kanya. Nagtulag kami nga si kaama nang ti ag-intercede para kanya katwan ko na. Iso nga inbagyandak idi sangwanan ti trono ti parabor ni Apo Dios. Iso nga mayat ti panagsirbik ti Apo ta adagayem ti backup ko. Adagayem ti intercessor mangibabaet kanya. Tatan nadlaw ko nga talagang intercessor ta. No agpilay ti saka, agpilay mo ti saka na. Kaya titikas niya intercessor. Mangibabaet. Sikati mang intercede.
That is a prime example of intercession. Nga di atake ti Diablo kuma para kumakan niya napan ka ni manang root. Nya, kasi ti intercessor Wano no adati pongtot ti Apo imbis ko mga iji tao ti papanan na sika. Kaslakan ni David di Biblia. Kuna na Apo pakawanan dagito Israelitas. Saan nang agdayaw ka? Siyak ti pangiturungam ti pungtot mo Apo. Kuta dia ti pagkitam ti intercessor. David would pray, Lord God, do not punish my people. Uray siyak ti madusa basta saan mo masagsagidan dagito yung anak mo. Kasjay ti intercessor. Nya kapsat. Jay ti talagang mangibabaet kani Apo Dios para iti maysa nga tao, wenno para maysa nga pasamak, wenno para maysa nga lugar. Makasapto tayo nga ti prayer intercessor tayo ti kaspangaringan dito yung COVID-19. Awan sa gamin ti intercessor ya. Awan ti mangibabaet isu ni kuwarkaro kitin. Ngum no adda ti intercessor nga mangiba uray siya Apo. Siya ti mangi baklay wenno mangi awit di pungutot mo wenno unget mo ket dia ti aramidon ti maysa nga intercessor. May katlo ni Jesus isu ti master intercessor. Isu ti maestro tayo may panggap ti mangibabaet. Ket ni Jesus ni Apo tayo ng Jesus isu ti mangrepresentar kada tayo iti sangwanan ti trono ti parabor. Agyaman tayo ta innal daw oras ken oras adani Apo tayo ng Hesus Kristo nga mangibabaet kada tayo. Jesus is our master intercessor. He stands before the throne of grace all the time, asking God, Lord, have mercy upon Donald, Pastor Donald. Lord, kaasyam ni Pastor Donald. Ta siyempre, may sakang agsiserbi ti Apo, ado ti kamalin. Ado ti kinakapoy mo. Ado ti kinakurang mo. Ngum no adda ni Jesus nga mangibabaet keng ka, kanayon nga amom ti kararag ket ko kaslangay nga asok gamin ti kararag. And so when you are interceding for somebody or some place or for some event, for example dito'y COVID-19 pandemya, then you are like Jesus crying before the throne of grace. You are asking God, Lord, have mercy on the Philippines. Lord, have mercy on the Christians. Lord, have mercy on Bethesda. Dagita ti talagang kararag dagiti mangibabaet. Ket ni Jesus ti talagang mangisuro kada tayo ti intercession. Isu ti kanan nga inararamid ni Apo Dios. Oray no idi adapay lang dito rabaw ti daga ag-intercede para kadagiti managbasol. Kanayan nga tatak ti sangwanan ni Apo tayo nga dumawat ti panakaibabaet dagitoy nga tattao. Isu nga kunana ti sao ti Apo nga ayaten na dagiti managbasol ta ag-intercede may paid ti managbasol. Oray na tayo nya masapol nga ag-intercede tayo no kaya tayo nga bindisyonan ni Apo Dios ti panagserbi tayo kani Apo Dios. Idi irugrugik nga agserbi ti Apo at ti maysa karargo. Ti karargo Apo han kumanga lumabas ti maysa nga daw nga dagiti panagserbi keng ka han nga agresulta ti maysa nga kararwang maysakan.
Apo, masapol nga, tunggal aldaw, may sa kararwa, at least may sa. Anya nga, binindisyonan ni Apo Diyos. Hanlang nga may sa, rinibo. Amen. Wala ata, jay intercession ko, panangibabagat ko, jay lang ti dawat ko, may salang kararwa. Sinong bata ni Apo Diyos. Kasi mat kumakata kayo, ora kita nyo, bindisyonan ti Apo. Apo, mangidalan ka man ti ore may sang, o may kanyak, tap na isuti pagkasabaak, no, pag witnessa niya. Kailangan nga masapal nga sikat rumor, mapan iji ko, barbaryo. Baka umay na niya balay mo. O di mayat ay, may mayat nyo. So nga oray no naka-wheelchair, handa ka maabak ti jablo, ta umay da ka na. Hanggang masapal nga syakti mapan. Isong ag-intercede ka, masapol nga dawaton ka ni Apo Diyos. Apo, sika ka di Apo, ti mangidalan kanya, kuno mangisuro, no anya ti aramida, tapno, di tarigagay kung dati may salakan, mangyari. Nya, kakabsat. Amen. Kung na tayo, oray na kayo nga Bible School students. You have to ask God, Lord, show me. How can I witness for you? How can I preach for you? Yung orayan ti opportunity, that opportunity might not come to you. And then you become a lazy pastor sitting down in the church waiting for souls to come to you. No, you have to ask God. You have to ask Jesus, Lord, help me. You have to intercede. Okay. Number 4. Dito ti may panggap ti biyag ti may isang intercessor wano mangibabaet. Many times intercessors make sacrifice alone and without recognition. Ado nga daras nga ti may isang mangibabaet ag sakripisyo nga may sana. Ti pa nang ibabaet kat sakripisyo. Kat nula duma may sam. Ti kahit gamin ti adu nga tao kat adu da. Ngam dagiti da duma adu nga intercessors ag sakripisyo da nga may sa. Saan nga may bigbig, saan nga mapadayawan, nudigat basta mapan ijay, tenga, ag intercede, ag go between, babaanti, tulong ti Apo. Amen, kakabsat. So, the life of an intercessor is interceding, going in between something that is happening, and without recognition, you will ask God, Lord, help me. Lord, I will take the place of this person. And that is intercession. Okay, may kalima. Dagiti intercessor, wano mangibabaet, isurati nangatong apadi, para iti dayta nga tao, wano para dayta nga gimong, wano dayta nga lugar, wano dayta nga pasamak. They are high priests. When you intercede, no ag-intercede ka niya, kasla ko matata, no agurdong kayo, agkararag kayo, agbalin kayo nga nangato nga padi. Kita mo yung dagiti nangato nga padi, di tabernakulo, ti trabaho da nga numero 1, their primary work as a high priest is to stand before the altar of incense. Tumakder da isangwanan ti altar ti insenso. Apaya, mapanda isango ti altar ti insenso, agdayaw da ti Apo, agpaasok da. Kahit nga sawan nga di asok ti altar, mapan kumakadakwada, tapno, intuno malpasan agdayaw ken ni Apo Dios, amoy Apo Dios da. Yeah.
Gaputa nagtatakder da isang mo ti altar ti insinso. Only then, after they smell like God, after they been have been standing before the altar of incense, and every part of their body from head to foot, pati bado da, pati sapatos da, pati buok da, ay ket ti angot na ket angot Apo Dios. Sadan tumapan di isang wanang ti altar ti asi ni Apo Dios. Uno parabor ni Apo Dios. After standing before the altar of incense, then they will proceed to the altar of mercy or grace. Handa makapan ije sangwanan ti altar ti asi uno parabor no angot ti tao. Ti angot da. Kaya nasa uno ada ti basol. Uno ada iti kamali. Masapol nga talagang nagaburanda, uno nakalobanda iti insinso, uno angot ni Apo Dios. Kasi kumatikas tayo, bakas ito iti panagkararag niya. Ano nga isardang nga karaglaksid, no mariknayo amin nga, ada kayo niti nalpas kayo nga nadigos ti insinso ni Apo Dios. Han nga umanay ti 10 minutes, imposible. So nga da kayo nga kararag 10 minutes kat nalpas ti intercession nyo. That's not intercession. You have to stay in front of the altar of incense until you smell like God. Amen. So nga da kayo kumadya nga agdaydayo, agkararag, agsangsangit, agpakpakasi, o Apo, danggam ti kararag ko, ket saka ito mawayaan nga dumawat ti parabor ni Apo Diyos, no, narik na yun, amo yun, nga nadigos kayo, no, nakaluwan kayo ti parabor ni Apo Diyos, babaan ti panagtakderyo, ijisangot ti altar ti insinso. That is why you become like a high priest that stands before the altar of incense, and you will stand there until you smell like God. That will not take 10 minutes. It might take 1 hour, 2 hours. It depends on how close you can get to God, how close you can get to the altar of grace and mercy. And niya, kakamsat. So nga intercession kat ka, talaga nga trabaho, sakripisyo, talagang itod mo amin. Amay pa iti, dayta nga banang daw-dawata mo no ikararagam. So no, ag-intercede ka, nung nangibabat ka, ag-focus ko mga iti panunod mo. Dako mati may isang tao representar mo, wano may isang lugar, wano may isang pasama. Ket agtakder ka iti sangwanan ti altar ti insenso, aging ganang nga ipalubos ti Apo nga umasidog ka iti altar ti asi nya kakapsat. Sa ato takder di sangwanan ti altar ti asi ko nga Lord pangasim. Dito niya irepresentar ko sa gidam Apo. Isong umay di jay no may panggap ti for example ag intercede ka para ti may nga agsaksakit. Wano para may nga managbaso. Wano may nga membro ti pamilya. Masapang agtakter ka ijay, sangwanan ti altar ti insinso, aging gana nga mariknam nga denggen ni Apo Diyos ti kararag mo. Nya. Amen. Iso nga dati diferensya ti prayer request ken panagkararag ti intercession. Okay. So nga ti intercession dati ito'y silabus tayo
Ti may nga klase nga panag-intercede doon no panang ibabaet. You stand in the gap. That is intercession. That is how to be an intercessor. An intercessor stands in the gap. Stands in between. Nya. Ti karigatan nga trabaho ti may isang mangibabaet. No adati pugtot ni Apo Dios. No, when God is angry, that is the hardest, most difficult time to stand in between the gap between God and whoever that person is. So for example, God is mad at the Philippines. Or nakapugtot ni Apo Dios iti may sa pamilya. Wano ada pungtot ti Apo ti may nga tao. Tilang intercessor ti makatakder ti sangwanan ti pungtot ti Apo. Nga saan nga mataya? No intercessor. Amin nga takder ti sangwanan ni Apo Dios, no agungot ni Apo Dios, matay. Kita nyo kadili sa o ni Apo Dios. Amin nga nagtakder ti sangwanan ti Apo ket nay imbis ko mga kasyan ni Apo Diyos natay. Wala ata, awan ti makatakder, iti sangwanan ti pungtot ti Apo, laksid dagiti talaga nga intercessor. Iso nga dayta ti ayan ti pigsa ti intercessor. Dayta ti ayan ti ministry ti intercessor. Intercessors are the only people allowed by God to stand before Him when God is angry. Basaan nyo di daan nga tulad. Di ko natin Apo nga patay amin dagito nga Israelitas. Ngayon ni Moses, nagtakdiri sa ngawanan ni Apo Diyos. Kung Apo, ang mga patayon dagito anak mo, urasak ti patayon, bastahan mga sagidon dagito anak mo. Nag-uwat ni Apo Diyos, saan? Nudikit na nga asin ni Apo Diyos. Ngayon, gaputan ni Moses, nagtakder. No sa bali nga tao, ay, hindi ka mo, natay siguro. No. Nainayon di pungtot ni Apo Diyos. So, when you are faced with the anger of God, because ag pungtot ti Apo, no umuno na ada iti idolatry. No ada ti panagdayaw ti didyusen. Idolatry is defined as something higher than the love of God, than the love of the Lord Jesus Christ. Ti idolatry, panagdayaw ti didyusen, banag nga nangat-ngato, agdaydayaw ka ti nangat-ngato, ngem ti panagdayaw mo ken ni Apo Dios. No anyaman dayta, idol data, idolatry. It does not need to be money. Sometimes it can be people. Sometimes it can be possessions. Sometimes it can be honor, prestige. But whatever takes the place of Jesus or God in your life, that becomes an idol. O reno ko lang nga awan ti idolo iti biyag mo. Ngem no adati may nga banag nga nangat nga to. Ngem iti dayta paragayat mo ken ni Apo Dios. Nagbalin nga dayta nga banag may nga idolo. Iti biyag mo. Nya kabsat. Iso nga nung agbalin kang ano nga kayat nga agbalin nga nga may nga mangguyod ti pungtot ni Apo Dios. Masapol nga birukom ti biag mo no adda ti idol mo, idolom. Lord, adda nga nga to ngem sika dito biag ko. Ket no daduma mga asin ni Apo Dios no adda nga iti ko idol mo, mga asin ni Apo Dios. Ta adda pa ilang ti plano na keng ka.
awan ti gapuna nga mga asin ni Apo Dios no awan ti plano ni Apo Dios kangka. Amen, kapsa. So nga hangkapay lang namatay. Iso nga hangkapay lang nga nadusa. Ta, ada pa lang ti ayat ni Apo Dios kangka. Kanti pamilya. Maray daw ta Apo. That is why you have not received the wrath of God or the anger of God. It is because God has a plan for you. Or else, if God does not have a plan for you, you're dead. Awan, natay kan. Yung mga sinapo Diyos Nya, kakabsat. Nasapol lang nga, bigbigan nyo. Lord, si bibiyag tataga puti asim. Adagay planong kanya kapo isurong. Ipakita mga po ti planong kanya. Kasyay. Nyo. Amen. Apengahan kayo mag-amen nga rado ma. Ano nga aramidon ti plano ti apo niya. Kita nyo yung dagito na dumaon ti amen da. Oh, may kadua. No, ada iti personal nga ibabad mo. The first one was a national or corporate intercession. You are interceding for a nation, a kingdom, a tribe, or a ministry. Dito iti kunada nga national wano corporate nga intercession. No, ibabaet mo ti may nga nasyon, may nga pagarian, may nga tribo, may nga ministry, may nga iglesia, then you're talking of a national and corporate intercession. Takbay nga mo kan tayo di personal intercession. Ti adong nga nasyon, uno tribo, uno pagarian, kingdom, uno may isang ministry or church. Usually, niya po Diyos mga sign ti anghel. Nga isu iti guardian angel na diya nga nasyon. Uno diya nga tribo. Depende ngayon no diya nga tribo, uno nasyon, akseptaran na ni Jesus nga kas anak ti Diyos. Nohan na nga awaten ni Jesus nga anak ti Diyos, saan nga ikan ni Apo Diyos ti anghel. Ngayong ti may nga iglesia nga aminon na nga ni Jesus, iso ti anak ti Diyos, akseptaran na, mang-assign ni Apo Diyos ti guardian angel nga kunana. Ureda tayo. No aminon tayo nga ni Jesus iso iti nang isalakan ka na tayo, mang protektar ka na tayo, mang assign ni Jesus ti may isa nga guardian angel, anghel nga para gwardyakan ka. Nya kabsat. So ti kaputa nga hangkapay nga natay. Amen. No tutusok natay ka kumanyo. Idi kalman siguro gistay ka na asalam. Uno dati na aksidente, uno sakit. Yung ada pa lang ti asik kang kagaputa, adati para guardiam. Dati guardian angel mo. And many times, nations are given guardian angels. Dakil ti pamatik nga ti Pilipinas, gaputa saan na nga rineject ni Jesus. Inawat na ti Kristyanismo dito, nasyon tayo, dati guardian angel ti Pilipinas. Kat sakto lang siguro may cut di guardian angel no isardeng tayo nga bigbigan nga ni Jesus, iso ti inbaon ti Apo nga mangisalakan kat tayo. Okay, now at church, to be truly a church of God,
there must be an angel, guardian angel. No kita di Apokalipsis niya, amin dagi pitong nga iglesia, uno siyam nga iglesia, at amin anghel da. Efesos, Pergamos, amin dagi dyan, Laodicea, all of them had a guardian angel. Iso nga ore no konam nga iglesia, ngumno awante anghel, han nga iglesia, kasi da. Nya. Ngam no ada iti presensya ti Apo, ada ti anghel nga para bantay. Maray daw ti Apo. Na ore no anya ti aramidon di pastor, no membro, no po politiko, awan handang masagid di nga iglesia. Apaya? Dati anghel da. Maray daw ti Apo. Ken no adati anghel ti may isang iglesia, wano may isang nasyon, wano may isang tribo, at damat ti mauuna nga guardian, intercessor. At dadagiti mangibabaet. Han nga agbyag ti may isang anghel, iti may isang tribo, wano may isang pamilya, no awan ti intercessor. At dangay ti mangibabaet. Tati mangibabaet agtakder ti sangwanan ni Apo Dios ken iti pungtot na, for example uno dusa na agtakder di nga guardian intercessor. Isu ti trabaho yo na kakabsat. Amen. Ano ko mga panawan ti trabaho yo. Isu nga masabol nga no agtutungtong kayo no minsan niya. At dati isang ko nga, at dati may isang tao, may isang ministry, may isang iglesia, may isang nasyon, dagiyay, nga intercede nyo. Ang nga sa pasap amin nga nasyon, Lord, intercede mi amin nga nasyon, oh. Ano mga kaya? So nga may met no dati nasyon nga Lord, dahito nga nasyon, dahito nga pamilya niya. Amen. Well, superwoman ka, kaya mo amin. Nagtikas tayo nga karagat na prayer request mo, bagbagayo. Hamad nga intercession. But the intercession namin kat adang iti definite. May mesa. May isang tao, babalin nga gigidan, may isang tao, may isang pamilya, may isang iglesia, may isang kasiyay. Ngamahan nga amin. Tahanak ang kopatsin nga ti may isang tao kat may intercede na amin. Imposible. Nya. So nga anda ko mati, iso nga kaskasta tayo nga, di nga anda nga dagi jay ipasta tayo nga notice nga nagan di tao, nagan di pamilya, nagan di nasyon, nagan di ibabait mo. Okay. Masapol nga ikaragan tayo dagiti churches tayo. No mawalwalin kumakat at dati may isa, uno dua, kasiyay. Masapol nga ikaragan tayo dagiti papastor tayo. Awan sama ti amuyo nga pastor ti kalban. Wano di pastorya lang ti amuyo. Awan, naimot kayo. Okay. May kadua nga klase nga intercessor. Dito di bagbaga nga personal nga intercessor. Mangitakder, wano mangibabaet para iti may isa nga tao. Hanlang mangibabaet nga masapol nga no talagang nga ibabaet mo ti may isa nga tao. Amamom di tao. Han mga may ibabaet, dahil han mga maamom. Masapol nga amom tinagan na, amom ti kasasaad na, amom nga limate asawa na. Kasi if you are really interceding personally for
a person, you must have a special relationship with that person. You must personally know the person, his life, what he is doing. Ura pa dagiti kamali na. Lalo dagiti kamali, isuti ikararagan tayo. Amin nga tao ang kamali. Ken masapol nga ikararagan tayo. Ken adda iti naisingsingen nga ayat mo, tapno adda iti ganas mo nga ag-intercede para kang kuana. Okay. No adda iti husto nga relasyon mo iti nga tao ken amo ti Apo ti ayat mo para iti nga tao, babalin nga sika nga intercessor wenno mangibabaed, sika ti may ti responsibilidad nga mangdadaal ti lunod amay pa iti tao. Yeah. Awan ti sabali nga naikan ti napigsa nga pan nakabalin nga may kararag ti lunod nguno curses no saan nga DJ intercessor. You have a special authority and you have a special power to break curses. Maday daw ti Apo. Ken kunati sa ti Apo mangtukol, mangpugsat kadagiti kawar. You can break the chain of darkness over people that you are interceding. Yeah. Yung nuhang ka nga intercessor, nakapoy. Puan, mabalin mo nga usaran ti naga ni Jesus. Mabalin mo nga usaran ti sa ti Apo. Ngam napigpig sa ti intercessor. Kaya, sinumbagin nga, ay eton na di ikararagan na, ay eton namat ni Apo Diyos, iso nga, sinumbagin nga, respetuan niya, handa nga patayin. Yung ti may nga bagay kat handa nga eton, di tao, di intercessor, patay, atake, di ko nadaan nga datagi guru nga magamod. Ibis ko mga maagasan ka na iso na matanti matatake nyo. So nga adungay nagiti agin intercessor nga magamod ti gamgamod na. Nga awan mo ti power na. Awan ti autoridad nga na ito kadakwada nga agbalin nga mangibabaet uno intercessors. So, remember that if you are personally interceding for a person, then you must have special relationship with that person. You must love that person. And then, God will give you the responsibility of breaking curses or breaking the chains of darkness over that person. Amen. Ita ti importante nga trabaho ti intercessor. Okay. May katlo, at dadagiti makukunang prayer, crisis intercessor. Dagiti mangibabaet para iti may nga pasamak. No daduma adda dagiti mangibabaet nga ayaban ti Apo no adda dagiti problema ti pamilya, problema ti simbahan, problema dagiti ministry wenno adda dagiti maayaban nga ken ag-intercede para dagiti adda iti chronic illness nga mawagkuna. Sakit nga saan nga pumanaw wenno demon possession panakabalod ti diablo. You know dagiti intercessor ti talagang makapaksyat ti adaan ti demon possession na.
Ken dagiti adda ti demon oppression or depression. Lalo ka dagiti nga tsimpo na nagakalo ti kumarkaro ti depression. Mapukaw da kano ti panunod da, mapukaw da ti rikdada, adali ko na nga depression. Ado ngay ti na-depress, ngam saan na ngay nga bigbigan nga ma-depress da. Ngam, ti depression no da duma, ti epekto na iti biaktibe sa nga tao, ma-paralyze da. Dati handa marik na. Dati amok ha, ti complete na, pandaji doktor ka, ti kurana ka, awan ti mariknak dito awan ti mariknak ijay. Itong check-upan di doktor, awan mo ti sakit mo. Ay, among gadagos nga, depression diya Han nga possession, but depression. So nga, dagiti lang intercessors, ti talagang makaduprak, wano makadadaal, iti da ito nga klase nga problema. Santo ti may kapat ken maudi dagiti kuna nga warfare intercessor. Intercessor nga naeban nga makigubat para iti kararwa ti maysa nga nasyon, maysa nga pagarian, wenno iti kuna nga bloodline. Ti masapol dito nga mangdadaal ti magwagna ti maysa nga bloodline dagiti makungkuna nga prayer intercessors. Taapay nga masapol na ito. Dagito nga intercessors, wano mangibabaet, makilaban da. Makibakal da. No dado magat sa nga biglagan nga maikat DJ lunod. Wano DJ curse DJ bloodline. Isong nga masapol ti intercessor. Nga makilaban, makibakal para iti dayta nga lunod nga magmagna ijay bloodline. For example, de karagan mi kaya pa bloodline dieta manipod jay lulo, santo di ama, santo di anak, santo di anak ti anak. Ne, nagnaamin ti ko kasi nga klase nga sakit. Iti ko na nga bloodline. It passes in the bloodline. Ket masapol nga intercession di jay ag-intercede dagiti tao, prayer intercessor para iti dayta nga kapututan. Tirigat na dayta kapututan ket no saan nga mapaksat ket magna ti 10 nga henerasyon. Wow, 10 nga kapututan. Adi pay no agbagtit di lulo, agbagtit di ama, agbagtit di anak, agbagtit di apo, agbagtit ingan 10 generations. No saan nga matukol, no matadaal. Ang nga nisisita nga patagbagtit, mabalin nga cancer. For example, many times, cancer is a bloodline disease. It goes through the bloodline. And no saan nga mapaksyat, babaan ti warfare, ti intercessors, agsagaba, di nga linya, tinara. So, dagito ti masapol nga at dati 3 nga oras kuma no kunay nga intercessor kayo at mati at least 3 nga oras ti may sangal daw nga idaton mo para iti panangibabaet kararak ti panangibabaet. Amen. Kapsan. Hanga 10 minutes, hanga 30 minutes, hanga may 1 oras. Ludiket 3 nga oras. Amen. Amen. Haka maka-intercede. No, dati sa bali nga panpanutom. No, imay ka kati panot mo, sino ti mang pakan di baboy ko, awan saan ka maka-intercede sigurado. May met kiti no intercede mo di baboy mo. Tapno saan nga kumutong. Okay, may kadwa, you are willing to stand in the gap for
whoever God has placed upon your heart. A person or a family or a church or a ministry or a nation, whatever no nyaman detang intet ti Apo nga ibabaad mo, willing ka nga agtakder iti tenga ni Apo Dios ken dagitoy nga pamilya uno dagitoy nga churches uno dagitoy nga nasyon. May katlo si ayat ka nga tugaw ti sangwan ti trono ni Apo Dios nga agdayaw ken ag worship kung pala. You must be willing to sit before the throne of God to worship and to praise Him. Amen, kakabsat. Hanon ko mga agbalin nga sakripisyo, agbalin nga ministry. Ta ay ayatom, kay kayat mo. Iti agtugaw ti sangwanan ti trono ti paramor. Ken may kapat, maadal mo kumano kas ano ti agkararag par iti Apo para iti may sangabanag. How to petition God, how to pray to God, to intercede in behalf of a person, a place, a thing, something that has happened. Okay, number 5, masapul nga amin nga request, petition, amin nga maibagakan ka, confidential. Yeah. Ang kumang maiwaras, ang kumang maibroadcast, ang para iti may isang iglesia, iti may datoy. Nudi ket iso nga adati grupo yo, tapno confidential, amo yung ipateg, ken amo yung mangidulin kadag iti sensitibo nga informasyon. May kainam, tunggal may sa kumakaratayo nga intercessors na eban ka, iti kararag nga, biag ti kararag ti, nakaebam, ken biag ti panagayunar. Ken iti mao di willing ka nga agsakripisyo, maipay iti maysa, wano daduma, wano anya pa manday ta inted ti Apo, nga ikaragam niya kakapsat. Amen. Danadalyo. Amen. So, just to review a little bit, prayer intercession, it is to go between, stand in the gap, and to turn over to God, turn over to Him all our problems and all our circumstances. Praise God. Amen. Kararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami Apo, itangal daw. Para kadagiti, dagiti nga intercessors kadi Apo. Lord, inaibanda kami. Inayabam ka di Apo Diyos ti may nga pudpudno nga agsabikan ka. Inayabam ka di Apo Diyos nga mangibabaet para iti may nga iglesia, para iti may nga pamilya, para iti may nga tao. No siya sino man daytang in-assign mo ka di Apo, kadag ito'y intercessors. Tulungan ka di Apo ti tunggal may tapno maamiris mi, ma-realize mi ka di, no Apo dagiti inted mo kana kami nga intercedan mi ibabaet mi kadi Apo, bendisyonam kadi Apo Dios dagiti na isuro tatangal daw. Apo tulungan na kami kadi Apo Dios, tapno maadal mi, malagip mi, may-aplikar mi kadi Apo Dios, iti daytoy nga panag-intercede mi kadi Apo, panagkarkarag ni Apo, may aplikar mi amin dagito nga prinsipyo nga manadal mi, tapno kadi Apo Dios, umimimas, puminpintas kadi Apo, dumakdagkot kami pa'y kumakang ka. Tapno dito nga biyag nga indun mo kada kami nga intercessor, agbalin kadi Apo Dios nga ministry,
Saan nga biyag nga sakripisyo nga panagministry kami kadi Apo Dios. Para keng ka kendag ito'y nga inman nangibaunam titunggal may sa kata kami. Bindisinam da kami Apo Dios pada at bindisinam kadi Apo Dios ti panagkararag uray pa itatangal daw. Dato'y kadi Apo Dios ti daw-dawaran mi itinagan ti Ama anak ket Espiritu Santo. Amen ken amen.